Metin pita Džihana da li je sve u redu, ali on govori da mu je samo krivo što je odložio dolazak kući. Efehan cijelo vrijeme plače u automobilu, a Sinem govori da mu je potrebna majka, samo što niko ne obraća pažnju na te reči. Hančar stoji uplakana ispred firme, a Beren joj prilazi, govoreći da mogu popričati, te da Hančar treba da se smiri. Hančar počne da viče i na Beren da je ona kriva za ovo jer je sumnjala na nju da će nešto uraditi. Pored njih se pojavljuju Engin i Sila, koji gledaju Hančar, a Sila još uvijek prebacuje Enginu da je nije dovoljno zaštitio kao muškarac i da Hančar zaslužuje ovakvu bol. Ubrzo, porodica Deviloglu dolazi u vilu, a Gulsum, Olga i Derija ih dočekuju. Derija poželi dobrodošlicu, ali Mukader drži Efehana, govoreći joj da prestane sa tom lažnom dobrodošlicom, jer zna šta je najviše zanima. Hančar nije htjela da dođe u vilu, a Džihan dodaje to da Hančar može da se vrati kada god poželi, jer je to njena kuća. Mukader prilazi Deriji, govoreći da niko ne čuje, da može poslati sliku bebe Hančar, jer je sada dobila ono što je tražila. Derija odlazi u kuću šokirana ovim što je vidjela i prenosi Čemilu sve detalje. Čemil se pokajao što je rekao Džihanu za sve ovo, jer je mislio da će Džihan reagovati na pravi način, a ne ovako da uzme dete od Hančar. Hančar kreće ulicom i samo razmišlja o svom sinu. Ona ne zna gdje bi pre otišla, ali ipak odlučuje da dođe u svoju kuću kod Derije. Na pragu kuće Derija slučajno izlazi napolje i vidi Hančar kako se ne osjeća najbolje. Ona je uvodi u kuću, pitajući šta se desilo i kako je mogla da da svog sina ovim ljudima. Hančar govori da je verovala Džihanu, a da je on ovo uradio. Emir gleda u Hančar, govoreći joj da više ne plače, jer mu je žao, a ona tada odlazi po vodu. Derija koristi ovu priliku da pošalje Emira, da pozove Čemilu u kuću, kako bi rešio ovu situaciju, i Emir odlazi u sobu. U vili svi sede u dnevnom boravku, a Mukader drži svog dugo očekivanog unuka. Mine želi da se igra sa bebom, a Džihan uzima svog sina i Mine za ruku, te odlaze u sobu, dok Mukader i Metin ostaju sami. Mukader kreće da ustane, ali Metin joj govori da sedne pored njega. On pita Mukader šta ju je nateralo da baš u trenutku kada se Džihan pojavio na vratima, kaže da ne pristaje da Metin bude novi direktor firme. Mukader govori da je on nije dobro shvatio, ali da je ipak na kraju dobio ono što je želeo. Metin govori da će još dugo pričati o ovome i da ovdje nije kraj. Mukader drži Efehana u sobi, ali on ne prestaje da plače. Sinem dolazi u sobu govoreći da je detetu potrebna majka, a Džihan sve to sluša, govoreći u sebi da se njegov sin i Hančar strpe samo još malo, jer ovo mora da uradi. Hančar govori Deri da ode u vilu i pita Sinem da joj donese sina u naručje, samo na kratko. Derija ne sme to da uradi jer su sada svi prisutni, ali Emir izlazi iz sobe, govoreći da će on otići i pitati Sinem. Emir kuca na vrata vile, a Sinem mu otvara, pitajući ga šta on radi ovdje. Emir govori da je Hančar u kući i da je tražila svog sina na kratko, te zamoli Sinem da ga donese. Taj moment prekida Gulsum, a Sinem govori Emiru da ide i zatvara vrata. Nešto kasnije, Mukader daje Efehana Sinemu naručje da ga smiri. Sinem koristi ovu priliku i sprema Efehana da ga odnese majci, ali Džihan čuje plač svog sina i odlazi u sobu. Džihan ne zatiče Efehana u krevecu, ali zato vidi Sinem da kreće ka vratima sa njegovim sinom. Kako će se Sinem izvući iz ove situacije? Hančar gleda kroz prozor kako bi vidjela Sinem koja nosi njenog sina i to se zapravo desi. Sinem izlazi sa Efehanom iz vile, a Hančar se mnogo obraduje svom detetu. Derija pita da li ju je neko video, a ona govori da jeste Džihan. Ona mu je rekla da ide da prošeta malu bebu po bašti kako bi udahnuo vazduha, što je Džihan dozvolio. Džihan priča u dnevnom boravku sa bratom o tome kako je Sinem uzela Efehana i izvela ga napolje, a Metin koristi tu priliku da pita Džihana kako je došlo do toga da on bude pušten iz zatvora. Džihan govori kako je Beren snimila Bilalovu izjavu pre nego što je izgubio život i da ga je tako spasila. Metin sada zna da će morati da igra još ozbiljniju igru jer ne zna šta je Firat priznao.
Hančer uzima Efehana i kreće napolje iz kuće sa njim. Derija, Sinem i Emir pokušavaju da zaustave, ali ona je odlučna u tome da ode sa svojim detetom. Sinem kreće za Hančer, a ona gubi snagu u jednom trenutku, govoreći Sinem da ne može ostaviti svog sina. Sinem moli Hančer da joj da Efehana, jer se bez njega ne sme vratiti u vilu, i to ona dobro zna. Ipak, Sinem dolazi sa Efehanom u vilu, a Mukader ga uzima u naručje, dok Sinem odlazi u sobu. S druge strane, Engin je počeo da istražuje šta se zapravo desilo i dobije informaciju da je Firat naudio sebi nakon izrečene kazne. On govori Sili da iza ovoga stoji nešto mnogo ozbiljnije i da mora to istražiti. Sila pita Engina da li on sumnja na nju, a on govori da to nikada ne bi uradio, već joj samo prenosi šta se desilo. Mine dolazi u Sineminu sobu, govoreći joj da Efehan sigurno plače jer nema majke pored njega, jer je i ona tako plakala kad nije bilo Sinem. Taj trenutak prekida Metin, koji ostaje sam sa Sinem, govoreći joj da ne sme pružiti bilo kakvu pomoć Hančer ako bude tražila sina, jer zna kakve će joj posljedice biti. Sinem se pravi da se ništa nije desilo, ali shvata da je ovo bio veoma riskantan potez, koji je na kraju dobro prošao. Hančer je prihvatila da vrati svog sina, jer joj je jasno da će njemu biti bolje u vili nego kod nje, koja nema gde da ode sa njim, ali je obećala da se nikada neće odvojiti od sina. Derija pokušava da uteši Hančer, koja ne može da sakrije svoje suze, ali tada Hančer dobija poziv od Hasret, to jest Esme. Esma govori Hančer lepu vest, a to je da ostaje kod Ertugrula, jer su uspjeli da je nagovori da ostane, a i njoj je lepo sa njima. Esma pita Hančer kako je ona i njen sin, a Hančer govori da je on dobro, samo što je oduzet od nje. Esma pita šta se desilo, a Hančer govori da joj je porodica Deviloglu uzela dete za sebe i odvela u vilu, ali ona će ostati i boriti se do kraja. Esma podržava Hančer u tome što je odlučila, govoreći joj da nikada ne napušta svoje dete. Ertugrul dolazi u dnevni boravak i vidi Esmu kako plače, pitajući šta se desilo, a ona govori da je porodica Deviloglu uzela Hančerinog sina sebi. Ertugrul govori da će sutra nazvati Hančer na telefon i popričati sa njom. Čemil dolazi kod Hančer u kuću i pokušava da je uteši. On govori da će uzeti najboljeg advokata i rešiti ovo sudskim putem, ali Hančer ne želi da njen sin prolazi početak svog života po sudu između dva roditelja. Također ona neće dozvoliti da njen sin prođe isti život kao što su oni prolazili zbog svoje majke, te odlučuje da pređe preko svog ponosa i vrati se u vilu. Džihan je sam u sobi sa svojim sinom i izvinjava mu se što on i njegova majka ovo prolaze, ali obećava da će sve brzo proći. On tada vidi crnu dlaku sa kose i nasmeši se, jer shvata da je Sinem odvela Efehana svojoj majci Hančer. Hančer izlazi iz kuće i kreće sigurnim koracima, ali uplašenim mislima u vilu. Ona otvara vrata i ispred sebe vidi Džihana, govoreći da se vratila kući. Kako će Džihan sada odigrati svoju ulogu kada je Hančer pored njega?